na power to become a child of God, to become a son of God. Meaning sa power anang authority nga naa kay amahan na karon sa langit. Si Jesus ang nahimong gibiyaan dito sa cross aron ang paglantaw karon sa amahan kanimo, you are my beloved child of God. Dili man ta mga beloved child of God kanyanto. Si Jesus raman. Patungod sa suffering ni Jesus, karon ikaw beloved na diha sa presensya sa Ginoo. That's why ayaw doon sa Ginoo nga Ginoo siya. Yes, tinuod, He is the King of Kings and the Lord of Lords. But your identity in the Lord, God Almighty, amahanin mo siya. Wow, hallelujah. Sa diha mo doon ka sa presensya sa Ginoo, ayaw mo na ano, Ginoo, gani, dapat di ko masipyat, ani, napatay, kilatan nyo ko rin. No. Di ka kilatan sa Ginoo. So, muduol ka, gamay nga step, i-feel ka niya sa love. That's why, ano makahila ka, ano maka-worship ka, ano makapadayon ka, tungod na kay ang Diyos imong amahan. Nag-atiman o wala kagibiyaan. Paminaw lang na nimo nga gibiyaan ka, pero wala kagibiyaan sa amahan. Usahay lang ang imong gusto, di niya gusto. Amen? Pero naay Holy Spirit. Inong katapan, naay Holy Spirit. Naay Holy Spirit, mo remind ka noon na ang Diyos imong amahan. So, kinsa pa may mahadlok diri mo doon sa presensya sa Ginoo? Wala na. So, isog na dyan kita diri. Di na ta mahadlok sa Ginoo. Nano di mga mahadlok sa Ginoo? Kaya amahan mo siya. Pagkanindog na na, oy. Anak ka niya. Sa'yo mo ito, kay. Huwag na sa'yo ito mga, tinoon mo na, so, anak, medyo ko sa Ginoo. Pero hindi makaganahan mo doon sa presensya sa Ginoo. Hindi makaganahan mo basa ang Bible. Hindi makaganahan mo pray. Kung tinuod pag yun, nga-reveal sa mga anak ka niya. Hallelujah. So, diha ka rin ang bate mo. Namun sa itong mind, magapinapil pa. Hinapon si Satan, magdala ko dagong, nag-inject na sa muntok, no? Nag-inject na siya. No? Tinuod, bagyon ka, anak ka. Mo man na yung mga words, mo man na yung gibuhat kay Jesus. Kabulok akong sa itanggal niya, sa dihang si Jesus, yung item, kinsay na sayod. Hallelujah. Sa mga young people, kinsay na sayod. Amen. Ang itanggal ni Satan sa dihang item niya si Jesus, para ma-confuse si Jesus, beloved. Amen. Inay mong katapan, you are the beloved child. Pinalanggang anak. That's why kung na-inject na si Satanas sa iyo, anak juday ka sa Ginoo, na, dili lang ko anak, I am a beloved child of God. Iha nino mapili si Satanas. Amen? That's why continue burning, continue diha sa fire ni Lord. Because our God, sama sa itong i-release kanina sa itong igsoon in Hebrews 11:29, ang atong Ginoo is a consuming fire. Fire na mo deliver, fire na mo restore, fire na mahimo kang muhimo kanimong matarong, muhimo kanimong banaan, muhimo kanimong pinalangga ug hinigugmanan sa Ginoo. Hallelujah. So I encourage you all, kamong tanan, i-encourage na mo with love kay noon ng isoon. Pag uli ako, mingawon dyan ko sa inyo, ano? Pero, aron mingawon mo sa kuha, i-delete yung email. No? Tingnan ko, kalimutan itong pastor Evan, bakit? Ipa-delete yun ang email. Ang buo ng kapastor. Ano mo nag-impirno ko, pastor? Uy. Ay, dyan nag-release na sa'yo. Yan, sabihan na alam po ka sa Ginoo, Iksoon. Kung sa'yo ngayong sa pulong sa Ginoo, almost finish ako, Iksoon. And be not conformed to the pattern
be not conformed to this world. Tanan nga naa sa kalibutan nga i-deliver ka kung asa ka sa una, miskan gamay tundo ka na iyong baliki. Kaya mas tagnan to ka. Bitik to ka niya. Bilin to ka niya. Isa po para di ko ninyo malimtan. I speak this with love kahapon. Isa may mga worshiper na sa Ginoo. Last na mga ito. Ang mga musician, ang mga worship leader. I-encourage na mo, no? Ayaw na mong balik kung kanta sa kalimutan. I beseech you. Kung si Pablo na I beseech, si Pablo nga, I beseech you, therefore, brethren, ako po, I beseech you, therefore, brethren, biyahe ang kalibutan. Ug sunod sa Ginoo. Kaya naman, mauna ang will, Lord. Perfect will of God sa iyong life. Ayaw pagkapa sa fame. Ayaw pagkapa sa kwarta. Ay nagkapasa. Kwarta mo follow. Ang tanan nga naa sa kalibutan dat ikaw na. Ayaw himo ang ulo. Dapat ikaw ang dominar. Kita ang dominar ng mga anak sa Dios. Wala ta mo gikondina igsoon. Ihigog mata mong tanan. Kaya naman, gikan ko sa kalibutan. Kabalo ko kung sinari to. Kabalo ko kung sa mga klase na demonyo ang mugubak sa kinabuhi sa usang katao. Nasayon ko na, even I encounter that in the spirit. Ang boto mo kasabot man na. When my eyes open, spiritual eyes, I see the demonic principalities. Pagkita na ko ng demonic principalities, kung kayo dyan mo, kurog yung napagtanan lawas ng kurog mo ka na. Basta mautag na, basta hadlong ka. And ay atmospheres of fear, bitterness, anger, lust. Tanan, yan ang asa kalibutan. That's why, gitake authority na ako na in the realm of the Spirit. While nag-pray ko sa balay, share na ako sa inyo sa dihang kilig ko ni Lord Ray. Ulo ko sinakita na ako during the time sa dihang nag-pray ko. Kita na ako ang grabing dark cloud which is nga nung naami Ray to break that kind of principality. Kabulong yung si purpose ng Lord Ray. That's why naami diri para ginatudluan mo mga pagtanon toward biha sa Spirit. Kinsay may nakareceive o baptism sa Holy Spirit diri. Kinsay na yung mga speaking in tongues. Kanagong speaking in tongues ngayong na-receive, dili na siya nga ng karon lang. Kaya kanang speaking in tongues, isa ba yan ang weapon mo para mo daog ka sa Spirit realm. Kaya dili, kaya naman, ang speaking in tongues is praying directly to God. Speaking directly to the Father. You will communicate the Father through speaking in tongues. Amen? Dili na mapungan si Yawa o wala kasabot po ng Yawa na. Amen? That's why when you pray, kung pray gani mo, first yung buhaton, sampito ninyo ang amahan sa langit. Father, in the name of Jesus, Rakasha talabande se telebusha karabase de levida, erakiza katalabando. Yes, Lord, I have a righteousness in you, Jesus. Sakalabande lebusha kata. I am a child of God. Orate lebusa kalabende lebushaka. I am victorious in Christ Jesus. I am not defeated. I am not fearful. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil because Christ is in me. Greater is He that is in me. Oh, hallelujah, that great is in the world. Rikasa katalabande de Boshaka. Ang demonyo isot, ulo mo sa nalisa. Di siya ka-tempt si muha ko mag-pray ka. That's why usahin nga nung mag-pray ka na. Lord, salamat Lord. Wala may mali na siya. Wala may mali. How are you siya?
Pray nga, pero may mo pray, katugon ka. Yes. Sige nga ni Jesus, in the last days, sa dihang hapit na si Jesus dampon. Pinaka-minimum ni Jesus 1 hour. Ngayon giingon sa iyahang mga disciple. 1 hour. Pero ako na-ingon nga mag 1 hour din mo. So, sa ninyo kung asa mo taman lang mag-pray karon. But you flow. Flow. Flow mo diha in the Spirit. Ayaw mag-flow sa inyong feelings. Ayaw pagbase sa inyong feelings. Ayaw pagbase sa inyong nakita. You get the Word of God because the Word of God is a Spirit. Pagbasa ni mo na, yes Lord. Hallelujah. And Romans 12 verse 11, not slothful in business, fervent in the Spirit, serving the Lord. Yes, Lord, magpatayon ko na sa pagdilaam sa imong kalayo, God, in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. I speak fire to my body. I speak fire to my mind. I speak the mind of Christ in the name of Jesus. Di ba lamig kayo mag-pray, no? Hallelujah. Kamao ka mag-pray. Kaya kung wala ang Holy Spirit, di ka kamao mo pray. Amen. Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, kung di ka kamao mo pray, ang Spirit mo tabang aron pray, mo tudlog sa mo how to pray, to intercede. That's why dira ni mo makita, that's why makita na ko the way ko nag-pray, gina-reveal ang mga place, gina-reveal ang people, nga makita na ko ni sa Lord. Oh, I pray in the name of Jesus, Lord, in the name of I send your delivering arrow, oh God, in the name of Jesus. So Father, I see darkness, I see the dark clouds. So Father, release your light, oh God. I speak light upon that place in the name of Jesus. Then I could feel the presence of God. Kita mo to? The enemy will tremble. That's why properly nga nagamit Ginoo authorities Ginoo. Kaya usahay mo, daghan niya tag-hibalan ba? Yes, I have the authority of God. Oh, hallelujah. Pero nakitulog na rin ka sa kaaway. Hallelujah. Ano? I speak this with loving song. Kaya mo ka na yun, naagit tayo mga maagian. Kaya naman, naaman to the ring. Rejoice in hope, patient in tribulation. Wala giningon si Lord na wala tribulation. Even si Paul nag-speak ani, na tribulation. Continue instant in prayer. No other way para makapadayon ka nga mag-burn dyan ang fire sa mga. Gusto nyo ka kanunay nag-stir up ang power, ay fire. Kung gusto ka mag-overflow ka sa power, kung gusto ka mag-overflow ka sa iyong mga lakaw, gusto ka kung nakay heart to preach the gospel, aron maka-preach ka sa Word of God, you need to pray. Pray. Praying in the New Testament, dili na prayer na kanang-kanunay nga imong masabtan. Binisaya na prayer, English na prayer, dili na ing anak. Kaysa dihang sa New Testament nga gi-reveal sa Ginoo nga klase nga prayer is the prayer of tongues of fire. Prayer nga naay kalayo, nga di mabugan sa yawa ug di gyud nga mahikapan. Kana nga klase nga fire nga to kinahanglan, prayer nga kinahanglan. Prayer in the Spirit. Okay, last verse is on in Ephesians 6:11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil, for we wrestle not against flesh and blood, amen, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness. Kung makita ni Magson, gihisgutan yun ni Pablo ang against powers, principalities, rulers of darkness of this world. Amen? Against spiritual wickedness in the high places. Nana sila diha. In 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. 14, stand therefore, having your lion's gird about with truth, and having on the breastplate of righteousness. 15, and your feet should with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, wherewith
wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Amen. And take the helmet of salvation and the whole and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya mo ka na yung kill sa enemy, the Word of God. Nya sa 18 igsoon, take note, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Kay dili man flesh and blood ang ato ang warfare, kung dili principalities, rulers of darkness, spiritual wickedness. That's why ang pagsulob sa full armor of God is praying always with prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints in the Spirit. Reka sa katalabande rebo shikarabasa tarabayande. Reka talabarabaya setelebowanda. Rata dadada shetelebo rabababaya soperebanila kiyara katarabosha. Yes. Kita na yung full armor? Pura kang siguko, super saiyan. Ang ana ang fire will burn you. Ayaw. Kaya naman isa sa mga attack sa devil, kung na kay gift of tongues, pahilumon ka. Nasayod siya sa power na. Nasayod siya na. Kasapot siya na. May pang satanas na i-revelation, sabot pa siya. Pero kita, mga anak sa Ginoo, I hope ka-rebuild na sa tuwa ka mo. Kini ako nakita karon, kinahanglan pagbalik na ako diri, on fire na ni, kanunay gani. Kung usa ako nakita karon, maor gihapon ni pagbalik na mo diri. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Sila, may lahat po na? Nana? Pray? So, manindog tayo sa one. Sa katong mga wala, pag yun na-baptize nila sa Holy Spirit is on, please, desire. The Holy Spirit is gentle. Dili siya mamugos ni mo. Nagpaabot sa simong desisyon. Ayaw paabuta ang imong feelings. Natandugo niya imong mouth. Yan anak niya. You need to open your mouth and the Holy Spirit will give you the utterance. Amen? Tagaan ka sa utterance. Kung ikaw po nag-flow na kadra sa gift of speaking in tongues, tuluan ta kahit sa mag-war diha sa Spirit. Mag-war na diha in the Spirit. Karon, gusto na akong bisan kamo karon, kamo. Buak ka ang klase nga atmosphere nga naa ni Dapita. Kining mahayag dili ni territory sa principalities. Territory ni sa Ginoo nga maoy naghigugma, nagpalangga, naghatag og kagawasan, nagpasaylo, naghigugma, ug naghimo kanimong matawong ug balaan diha sa buhi. Dios, hallelujah. Come on. Let us tune in the presence of God. So pasanti lang sa mo katabay karon. Kung ka-flow ka diha sa Spirit, you begin to speak. Ora kabaya sedesh. Leseteribando sapares. Redeshka la preketedush. La satarahi sebeleve. Ratesh taba. Rabasekedu saparedeshka. Oh Father, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. We take authority upon this place, Father, and let your people, Lord, will war against all principalities, all darkness, every spiritual wickedness upon this place, Father. Come on, open your mouth and begin to speak. Speak in tongues, speak in new tongues. Bago na nga mga pinulungan nga gihatag ni Jesus kanimo to conquer the nation, to conquer the atmosphere. Hallelujah. Kay mao ka na ang imong weapon nga imong pagagamiton in the last days. Aron ikaw magmadaugon kanunay diha sa imong mga lakaw. So come on, open your mouth. Ayaw kaulong son. Ayaw paminaw sa bakak sa yawa nga pahilumon ka niya. Kaya ang tinuod ng mga anak sa Diyos, susama nga bata na magsiging hila o syagit diha sa
Jesus, and let your people, Lord, to be filled with your fire. Hallelujah. Baba Shanta Ramayane, Sekalava Soparavata, Retelebo Soparavata. For this is war. This is war. Let us make war to the enemy. Tamak-tamak yan ka ng demonyo. Asong siya ng kinabuhi. Tamak-tamak yan ka ng demonyo na naghipo ka ng wicked. Go in the name of Jesus. I command you devil, come out of my people. Go in the name of Jesus. And let my people go in the name of Jesus. Reseketelebe, Reboshakatalabaka. Na magpadayon sila sa ilang function. Magpadayon sila sa pag-worship kaya kanimo matinugagayon ng Diyos. Magpadayon sila kaya sa ilang kalayan. Magpadayon sila ni Hallelujah of Jesus. Na magpahintipot na tonight. And Lord, hallelujah, we pray and intercede, Lord, even if in the field of the Father, and ikaw makapadala ko ng mga katawan, Lord. Kapag tinitreating namin, tinitapitan ng Diyos. Nakita ang iyong mga katauhan, tinitapitan, Lord, to preach the gospel, to share the good news that Jesus loves us so much in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, open your mouth. Continue to pray. Continue to press in. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, Karabayasha. Nerebesite. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you for this wonderful presence, Lord. Thank you for the fire. Thank you for the fire. Oh God, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Woo, Jesus. Oh, Jesus. Wow, hallelujah. Kita na ako yung song, grabe. Grabe ang fire na Lord, nag-intensify na yung napita. Woo! Ramasheka talaba. Thank you, Jesus. Sakarabasheke nilo. Rabasatarahazeke. Lefrendisha talaba. Sakarabasheka. And let your peace, Lord, be released upon this place. Kung ang among mga kinabuhi, Lord, dili na susama ka niyan to. Hallelujah. Magmadaugol ni sa among mga lakaw, God. Oh, Jesus! Come on, shout the name of Jesus! Shout the name of Jesus! Hallelujah! Come on! Sa mga kamusta exhort, atong isingit ang kadaugan. In 1, 2, 3, hallelujah! Gusto igsoon doon sa tubangan or magpa-pray na ba kay gusto nga itanggalon si mo kinabuhi igsoon nga naali ka na nga butang pwede ka mo doon sa tubangan igsoon na mga butang nga imong ikabisihan nga mo na hinungdan ginastangnan ka di nakaka-worship sa Ginoo pwede ka mo anto sa tubangan igsoon to surrender yourself. Di mo living sacrifice dahil sa ginawin sa mo ka na ang will ng Lord, perfect will of God. Sa tanan nga gusto igsoon. Hallelujah. Nasa karabashin. Sa tanan nga mga gusto magpagkamit sa Ginoo, tuol mo sa tubangan sa Ginoo. Tuol mo sa tubangan igsoon. Just want to bless. Anong gusto na magpaggamit sa Ginoo kinunanay. Hallelujah.
mo'y mag-cause nga daghang maluwas, daghang ma-restore nga family, daghang ma-restore nga mga relationship nga gi-destroy ni Satan. Oh, hallelujah. Mga son, sa kinsa katong gusto nga mo doon. Doon mo igsoon inubananda sa pagtuo. Faith. Because faith access all, everything nga naa diha sa heaven. Heaven is your home. Ang heaven dili layo. Ang heaven maangko nimo even now. Kung unsay naa sa heaven, na ay peace dito, na ay love dito. Hallelujah. Na dito ang completeness, ang perfection, ang pagka-pure. Kung gusto kang hinlo, feeling mo hugaw kay ka, hallelujah. Access sa langit ison, dili layo ang langit para kanimo. Woo! Jesus, hallelujah. Holy Spirit, come on, tune in, present. Kunting inyong mga kasing-kasing yan sa Ginoo ison. Ayaw itugot ison nga daog-daogon ratang Satanas. Ikaw ang udaog-daog karon ni Satanas. Hallelujah. Imong pagkatabakan ang iyahang mga devices, imong pagkapipihon ang tanan niyang mga weapon, because God give you the authority and power and dominion to cast out every demonic in your life. So now, Father, in the name of Jesus, sa tanang tao, Ginoong Diyos, mga batanon nga naa rin ginatubangan, Ginoong Diyos, hallelujah. We speak the fire of God in the name of Jesus. Lord, fill them with your fire. Fill them with your fire. Fill them with your fire. 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 The fire of love. The fire of restoration. The fire of forgiveness. The fire. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Surrender! Surrender! Surrender to Jesus! All your worries, tanang mga gibuhati mo nga diling iya sa Diyos, kung wala nakaangay ang Diyos sa dihang ikaw nakita niya nga gibuhati mo na, i-surrender dihang tanan sa Ginoo, because the throne of God is a throne of grace. It's a throne of forgiveness. It is not a throne of judgment. It is a throne of love. It is a throne of healing, restoration. Hallelujah. Come to the presence of God. Hallelujah. Come on, close your eyes. Begin to pray. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, bless this man, oh God. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Pray. The fire of God will stir up you right now in the name of Jesus. Receive the fire of God. Receive the baptism. Spirit.
The throne of David is here. The presence is here. The power is here. The Holy Spirit is here. He's waiting. He's waiting. Open your eyes. Open your eyes. Open your heart. Open in the name of Jesus. Reba Shanda Basai. Reba Sebe. Raka. Rebo Shanda.
Goliath in your life. For God has anointed you. At hindi maghilom kung hindi preach ang gospel. Even sa iyong school, sa iyong family, sa iyong igsoon, sa iyong relatives, you will preach the good news. You will preach the true gospel of Christ Jesus. So Father, I bless this man of God. Use this man, Lord. Let this man be a man of war in Jesus' mighty name. Father, please, Jesus.
church is not the ordinary church. Isukat karon, you will take authority and dominion niining inyong dapit. For God will use you, all of you. Hallelujah. Go, says the Spirit of God, and conquer every street, school. You will conquer in the name of Jesus. Woo! Shakarabayase. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, let us praise the name. Let us worship the name of Jesus. So
rise. So Father, I release your anointing now, Lord, in the name of Jesus. Let this man, Lord, be filled with your fire, with the Holy Ghost and fire. You are healed and you are whole in Jesus' mighty Yes, name. amen. Believe it and you will receive it freely. Ang imo po ka nang ihatag na libre sa uban. Amen. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Father. Yes, hallelujah. Pwede ba natin i-worship pag-ilan po sa makausan? Hallelujah. Salamatan natin sa Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Just want to bless you in Zohan. I have also a baby before my marriage. But God is a restoring God. Amen. Kung sa intense kaaway, God will turn it into life and blessing. Amen. Yes. Father, just continue to pour out your restoration, your redemption. Yes. Jesus paid the price. Hallelujah. So Lord, just increase the anointing over her life. And Lord, let this season and time, O God, Lord, walay lain, kasambaho, walay lain, kundi ikaw lang po Diyos. Amen. In darkest times nga dili mo manungog si Jesus, He is there. Wala ka niyuyaan. Yes. At Father, i-open ang dalan kay iyahang lakwan o Diyos. Dili siya mahadlok ng padayon ng lakaw o Diyos. Continue, Lord, to lift her up. Iyahang partner, ang iyahang anak o Diyos. Father, just continue to shift God. Right now, just receive. The Lord is opening your eyes. Ayaw mahadlok, ayaw kamalaka. Kaya na ang tinuotan mo na iyo. Amen. Just Lord, break that heaviness, that lie, that condemnation in the name of Jesus Christ. And I just continue to praise in you, church and so on. Just prepare. God is preparing you. Yes. Amen. When those people honor the Holy Spirit, you will see great wonders. Hallelujah. Yes. Amen. And be also prepared sa lying spirit. There will be lies, there will be intimidation, there will be deception. Anay, gusto mo snatch sa victory. Pagibutang sa inyong mga kasing-kasing karon. Nang madaugon ta kay anak sa Jesus. If God entrusted you, especially sa mga leaders, pastor, kung di-entrust ni Lord ang kaning movement sa inyo, dili lang kani ang church ang mag-bless. Amen. Yes. Dili lang ako ang mag-bless. God will open doors for you in the name of Jesus. To God be the glory. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love